Alors, on va continuer le cours de MSP et on va voir une étude de cas pour vous montrer comment tracer une carte de contrôle. Alors, on va commencer par les cartes de contrôle, ce qu'on appelle les cartes de contrôle moyennes. Donc, voilà, on va voir l'exemple de traçage carte de contrôle. Donc عندنا x bar des moyennes et l'étendue r ou la w كل واحد كيفاش ينوطيه. Alors غنبداو l'exemple. عندنا ça c'est une pièce, un axe, donc pièce cylindrique, un axe, par exemple un axe en acier, et dans la spécification dimensionnelle nous avons dans le dessin de définition l'axe. Alors on a voilà, on a dit l'axe dialo, alors une pièce cylindrique. Le diamètre li khsni ندير هنا, donc je vais gommer هاد البوان هنايا باش يبقى لي l'espace. Voilà, ندي هنا la spécification diamètre 20, on a dit plus ou moins 0,1. Alors bien sûr, pour que la pièce soit acceptée, conforme, on dit que la pièce est conforme, dimension, c'est ce qu'on entre les deux limites. شنو هما les limites اللي نقدروا نحسبوا؟ donc عندنا cote max شنو هي؟ donc la définition c'est ناخذ la cote nominale اللي هي 20 وتنزيد عليها l'écart supérieur اللي هو 0,1. و la cote mine, la cote mine شنو هي؟ تناخذ la cote nominale اللي هي 20 وتنزيد عليها l'écart inférieur اللي هو plus moins 0,1 وغتجيني هنايا, donc غتجيني هنا 20,1. voilà باش يبقى لي l'espace فين نكتب, donc غتجي هنايا 20,1 mm bien sûr, وهنايا غتجيني 19,9. Cela veut dire que une pièce qui a des diamètres qui خارجين من هاد les cotes max et cotes min, on dit que c'est une pièce non conforme. Alors pour pouvoir assurer la qualité d'une série de pièces, nous avons choisi de tracer une carte de contrôle liée à X bar. Alors comment je vais faire? Premièrement, pour tracer les cartes de contrôle, on a dit qu'il faut avoir des informations sur chaque échantillon. Donc il faut prélever les échantillons. Alors le tableau suivant, alors il contient combien d'échantillons? Donc oui, 8. Donc chaque échantillon fait combien de pièces? Fait 5 pièces. Donc on a pour l'expérience. Donc l'expérience, on a fait une expérience. Donc on a 8 échantillons. Quel échantillon fait 5 pièces? Bien sûr, on ne doit pas varier. Par exemple, l'échantillon 1 ناخد فيه 5 ou 2 ناخد فيه 4 ولا ناخد فيه 3 ولا ناخد فيه 6. Non, ça doit être fixé pour tous les échantillons. Alors, هنا في الطابلو اش لقيت في l'échantillon الاول؟ l'échantillon الاول عندي 5 لي بياس. البياس الاولى لقيت فيها 19.91 la moyenne, وحسبت bien sûr سنهضر على le diamètre. Par exemple, à l'aide de Piacolis, oui, à l'aide de Piacolis, غيعطيني le diamètre اللي قلنا ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين اللي هو D, اللي هي الكاركتيرستيك à mesurer. تيوريكمون قلنا مخصوش يكون خارج على 20,1 وما يكونش قل من 19,9. alors هنا عندي x بار. alors شنو هي x بار؟ لا موين. alors لا موين حنا عارفين لا موين ديال شي اعداد شنو هما؟ هو تنجمع الاعداد كاملين. دونك كي ندير واحد لا سوماسيون سي كلير وتنقسم على العدد. هنا شحال عندي؟ donc عندي x1 هذا, donc غندير لي ميزور ديال xi par exemple وغنقسم على العدد اللي هو عندي n en général. بن هنايا اش غندير؟ donc là جينا نديرو l'application i allant de combien? alors i donc عندي x1 حتى n
دونك غنجي هنايا وغنعوض وغندير ليكزامبل اش غادي. دونك غنجي عندي x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 وغنقسم على 5. واش نقصد بهاد x1 هما لي ميزور اللي عندي في الطابلو. هادي لا موين تنجمع وتنقسم على العدد. الوغ سي كوا r اللي هو ليتوندو r. دونك سا سي x بار تساوي غيبقى لي لو ار. شنو هو لو ار؟ ليتوندو ديال شي حاجه هو بحال بغينا نقولوا الوسع، يعني الفرق ما بين اكبر فالور في داك ليشانتيون. بيان سور سنهضر على ايشانتيون واحد، سنفيكسي ايشانتيون. لو ار هي اكبر فالور ديال لي ديامتر اللي حسبت ناقص اقل ديامتر لقيت. دونك تناخذ تنقول ديمونسيون ماكس موان ديمونسيون مين. وسنبقى نعمر لو طابلو. سي تري سامبل. دونك غنبداو بليكزامبل الاول. عندنا 19.91 زائد 19.93. دونك غندير 19.91 زائد 19.93 زائد 19.96 زائد 19.93 زائد 19.94 وغنجمع وغنقسم على 5. دونك ممكن تستعملوا كالكولاتريس، سينو انا من بعد غندير ان تراسي sur l'excel. دونك ممكن ديرو حتى في الاكسل. المهم on va voir après. نقدروا نديرو غير بالكالكولاتريس ولا بالاكسل. سينون اللي عندهم ليكزامان ولا هذا تيكون اوبليجي انه يخدم يتعود على الكالكولاتريس. دونك اللي حسبنا غنلقاو غنبداو ب ار. شنو هي اكبر ديمونسيون؟ دونك عندي 91 93 96 93 94. دونك عندي هادي سي كلير. دونك غندير 19.96 ناقص واقل وحده هي 19.91 وغتجيني هي 0.05. تنكتب هنا 0.05. ابخي عندي الموين هنايا فين غنجمع هادو كاملين. دونك 19.96 اكسيتيرا وغنقسم على 5 غتجيني 19.93. دونك ميو نخليو الاعداد كما هما، مناخدش جوج ارقام حيت غنلقاو ان لا بريسيزيون فيها 3 الارقام مورا الفاصله. دونك ميمكنش تاخد جوج، وهنا غتكتب 19.93. دونك نخلي لكم ان بو دو طون باش نتوما تحسبوا ليشانتيون دو. دونك شنو غتلقاو؟ بيان سور تبوزيو الفيديو حسن، ديرو بوز، كليكيو على بوز في الفيديو كوم سا باش يبقى لكم هكا الوقت سينو غنحسبوها. الوغ شحال غنلقاو في الار؟ الار غناخدو اكبر فالور فينا هي عندي 93 91 92. دونك عندي هادي وغنقص منها هادي وغتبقى عندي 0.03. ولا موين غتكون غنجمعهم كاملين بخمسة وغنقسم على 5 وغتجيني 19.916. فوالا انسي دو سويت. وفي الاخر غنحسبو لو ار بار و اكس اكس بار. باش نكملو ليكزارسيس ديال لي بيس سيلندريك غنخدم بالاكسل. هو اون فيت الاكسل ما تنستعملوش بزاف، يعني جوست في لا بارتي كاين دي زونتربريز اللي تنخدمو بهم بلي الاكسل، وكاين دي بروغرام واحد اخرين اللي تيخدمو اللي تيديروا الام اس بي. سينون بالنسبه لي زيليف اللي عندهم في الامتحان ولي كونترول ما تنستعملوش الاكسل الا كان ان تي بي، سينون تنستعملو الكالكولاتريس. دونك هنايا عندي x1 ديمونسيون ديامتر 19.91، x2 ديامتر الثاني اللي عبر لقيت 19.93. هنا تلاحظوا ان لي ديامتر سون ديفيرون. دونك لا كيسيون qu'on doit poser, c'est que les diamètres sont différents. Alors les diamètres sont différents parce que les outils de contrôle qui ont des problèmes des outils de contrôle, même qui ont des problèmes des opérateurs. يعني ممكن opérateur من l'opérateur يعطيني des mesures différentes. Donc هاد la différence des mesures فيه هو des causes
qui font que les mesures ne sont identiques. Et c'est logique et tout à fait normal. Alors, كيفاش l'étendue R قلنا R شنو هو R قلنا هو en fait قلنا هو la différence entre dimension max, donc on va dire égal max la max ou on va dire la plage des données les غيدير فيها pardon. Donc F, voilà, F6, voilà, voilà, on va dire moins min, donc min, diel, nous la plage, min, pardon, donc min هنايا celle X5, donc min B6 celle F6. Et je ferme. Donc هنا تعطيني alors bien sûr هنا la moyenne غنخليو après نشرحو كيفاش غنحسبوها. donc غنحيدها هنا parce que déjà كنت نحسب la moyenne على la même chose هنايا ومن بعد نقول لكم الطريقه كيفاش غنحسبوا chaque valeur بالاكسل. alors هنا قلنا l'étendue هو la valeur max moins la valeur min ديال هاد les valeurs et x bar قلنا اش هو la somme ديال les valeurs. donc نديرو égal la somme de la plage maintenant, donc pardon, c'est sélectionner la fonction ou c'est sélectionner la plage, voilà, divisé sur, alors on a divisé sur le nombre des pièces, nombre des pièces à 5. donc on dit divisé, pardon, sur 5. alors هنا divisé sur 5 غير هو باش يكون عندنا calcul automatique يعني الا بدلت لي دوني غندير sur هاد la valeur اللي هي E2. هنا غيبقى لي بروبليم من بعد لا هبطت هاد الكورسور. دونك انا خصني نفيكسي هاد لا فالور E2 عارفين نتوما. دونك تنكليكي هنايا وتندير F4 تندير F4 خصني فيجي هذاك لا فالور وتتبقى عندي هنايا 19.934. دونك ديما تياخد لاصوم يقسمو على نفس لا فالور اللي هي نومبر دو بيس. ensuite la même chose. دونك بالنسبه لا ميم شوز دونك il suffit نهبط هاد الكورسور هنايا ونهبطو حتى لهنايا automatiquement تعطيني لا فالور ديال l'étendue ديال chaque échantillon. دونك l'échantillon الاول لا فالور غتبقاو 0.05. هادشي تقدروا تفيريفيو بالكالكولاتريس. انا je préfère انكم تخدموا بالكالكولاتريس mieux que l'excel pour les élèves, sinon après vous utiliserez l'Excel. ensuite غندير x bar اللي هي la moyenne. la même chose ناخذ le curseur تيبان لكم هذاك البلوس وتنهبط. لاحظتوا دونك ما تنديرش هكا اتونسيون هكا ما غيدير لك والو. خصني تيبان هذاك البلوس. ها هو شو البلوس بلوس كاين في القنت وعاد تتهبط. دونك هنا اوتوماتيكمون لا كليكين هنا تلقاو تياخذ لا سوم. لاحظتوا تيديبلاسي ليشانتيون 2 وغيقسم على E2 اللي هي لا فالور فيجي اللي هي 5. سي باغ اكزومبل عندي فالور 6 دونك تنزيد كولون واحد اخرى انا تدير فيها x6 وغنقسم على 6 وغيبقى يقسم على 6. دونك ابري افوار كالكولي لي r et les x bar غنمشيو نكالكولو لا موين دي r ce qu'on appelle r bar. شنو لا موين دي r؟ توجور لا ديفينيسيون دو لا موين هي لا سوم ديال هادو كاملين ولكن سيت فواسي غنقسم على 8 اللي هو نومبر ديشانتيون. دونك اش غندير نفس لا فونكسيون غندير égal la somme, voilà, pardon, donc la somme on va cliquer عليها. après redemander la plage ونقول لي غيحسب لي la moyenne ديال هاد لي valeurs وغنسد القوس c'est bon و غنديفيزي sur le nombre ديال l'échantillon اللي هو شحال عندي اللي هو 8. alors نفس البروبليم sinon ما عنديش بروبليم ان فيت هنايا. دونك غيعطيني 0.005 فوالا 475. دونك هادي لا موين دي ار. غنمشيو لا موين دي اكس بار. شنو لا موين دي اكس بار؟ لا ميم شوز غندير تساوي فوالا سوم. دونك غنعاود ندير هادي غناخد لا بلاج دي دوني اللي عندي فيهم اكس بار نزيد القوس
فوالا تنقسم على العدد ديال ليشانتيون اللي هو 8 وتعطيني لا موين ديال دي موين سكون ابل لا موين دي موين اللي هي اكس بار بار دونك هي اكس بار بار دونك لا موين ديال لي موين. انسويت هنايا اش غادي باش ندير لا كارت دو كونترول بحال اللي قلت في الانتروداكسيون خصني واحد لي ليميت اللي خص لي فالور ما يفوتوهمش سكون ابل لي ليميت دو كونترول. عندنا جوج عندنا ليميت supérieur et inférieur de contrôle وعندنا limite de surveillance inférieur et supérieur. كيفاش نحسب هاد لي ليميت؟ عندي واحد لي فالور هاد لي زيكواسيون ممكن نحفظوهم سينو لا بلوبار دي كات يكونوا معروفين معطيين عندنا. كيفاش نخدموا بهم؟ دونك لا ليميت supérieure دو كونترول ايغال x بار بار بلس a2 فوا r بار. r بار شنو هي r بار؟ قلنا هي لا موين دي r سي كلير. نديرها دونك غندير هنايا احسن حاجه باش تشوفوا دونك غندير ار بار ما ديش كيفاش نانسيريها في هنا غندير اكس بار بار سي بون. كملنا لي فالور دو اكس بار اي ار وحسبنا اكس بار بار اي ار بار. غنشوفوا دابا لا بارتي ديال لي ليميت. عندنا هنا لا ليميت دو كونترول كاينه supérieur inférieur كاين coefficient A2. حنا عندنا le nombre d'échantillons le nombre de pièces bien la taille de l'échantillon chez 5 donc غناخدو 2,114 وغنخدمو ب D3 égale à 0 A2 égale à 0,483 donc غنجي هنايا كيفاش غنحسب لا ليميت supérieur de contrôle. قلنا شحال تساوي؟ قلنا تساوي x بار بار دونك هو هذا plus A2 قلنا شحال A2 هو 0.0 donc 0,577 fois étoile وغنضربوه fois R bar اللي هو G14. voilà bien sûr غادي غنديرو هنا virgule وغندير OK c'est bon. دونك هنا نفس لا فورمول غتعاود ممكن دير هكا دونك كوبي كولي هنا غتعوض او ليو دو اكس بار قلنا دونك هذا دونك غدير 15 اي هنا سي 14 وهنايا غتولي عندنا موان فوالا انا هي هادي دونك x بار moins a2 fois r bar. La limite supérieure de surveillance شحال تساوي نفس لا فورمول ولكن غتزاد 2 على 3 دونك غنديرو هكا نجيو هنايا نحطو هنايا بيان نقدرو نعاودو نخدمو ماشي مشكل. دونك قلنا غتساوي x بار اللي هي اش دي هادي بلس 2 sur 3 دونك غنفتح القوس وغندير 2 ونقسم على 3 وغنسد القوس وغندير فوا A2 شنو هي A2 قلنا A2 هي 0,577 étoile وغنضربو فوا R bar اللي هي هادي فوالا. عندنا من بعد نفس الشيء نكوبي كولي هنايا je dois faire attention حيت يديكالاو دونك غندير 15 وهنا غندير موان باسكو عندنا موان بيناتهم وهنا غندير ك 14 فوالا. دونك انا حسبت لي ليميت de surveillance supérieure et inférieure ou de contrôle supérieur et inférieur يبقى لنا la limite ديال surveillance contrôle supérieure et la limite de surveillance supérieure la limite de contrôle supérieure de R. Donc c'est un coefficient D4 et D3. Donc double la limite supérieure de contrôle D4 شحال تساوي عندنا D4 تساوي 2 points donc عندنا virgule 14 وغنضربها fois R bar اللي هي هادي limite supérieure de surveillance تساوي D3 تساوي 0 donc 0 fois 0 donc c'est 0
Voilà, donc quelles les limites هما اللي حسبنا غنديرو ديريكتومون غنرسموهم في la carte de contrôle ونرسمو la carte de contrôle ديال x bar و la carte de contrôle ديال r bar. Donc من بعد ما حسبنا لي فالور و لي ليميت نبداو نديرو لو ديسان ديال لي كارت. Alors la carte دي فيها plusieurs colonnes donc plusieurs نقدر نبدا بواحد دونك ندير واحد جوج échantillon 3 4 5 6 7 8. Ensuite je vais commencer par le dessin des points. Ça c'est la carte de contrôle X bar. Ça c'est la carte de contrôle R. Pour dessiner les points, donc à dit l'échantillon 1 a dit la valeur 934. Donc تنقلب على 934 كاين هنا ما بين 33 و 35 2 916 16 3 934 4 940 926 938 910 finalement 948. Voilà. Après je dessine donc je lis entre les deux points Alors, après le dessin de chaque point de mesure, donc je dessine les limites de contrôle supérieures et inférieures. Donc, limite de contrôle supérieure inférieure. عندنا la valeur 958. Donc, 957 donc 958 عندي هنايا. وعندي 903. Donc ça c'est la limite supérieure de contrôle et ça c'est la limite inférieure bien sûr de X bar. Ensuite je dessine les limites inférieures supérieures de surveillance 949. Et inférieur 912.
Alors voilà, donc on a terminé la carte de contrôle X-bar. On passe maintenant à la carte de contrôle de l'étendue. Donc je commence par le dessin de limite supérieure du contrôle et limite supérieure du surveillance. Donc je vais commencer par limite supérieure du contrôle. Donc à des 0,1, des 0,10. Donc limite supérieure de contrôle. Et finalement, adna limite supérieure, ou bien supérieure de surveillance, les rendira bleu, les 0. Donc je te mets 0. Voilà, ou axe limite supérieure de surveillance. Et je dessine les points les diff R. Donc à l'échantillon nous a dit 0, alors 0,05, donc 0,1, 2, 5, donc voilà. Ensuite عندنا الثاني اللي هو 0,03 هو هذا. الثالث اللي هو 0,07. رابع 0,05. الخامس 0,04. 0,05. 0,05. Et finalement 0,04. La même chose, je dessine entre les deux, donc je lis les points. Voilà, donc ça c'est les cartes de contrôle de X-bar et l'étendue R. Maintenant, on passe à l'étape de l'analyse des cartes de contrôle. On a dit que les cartes de contrôle, ce sont des graphiques, une démarche qui commence de relevé, de prélèvement des échantillons, si on veut faire des cartes de contrôle par mesure. Et on doit mesurer pour chaque échantillon, que ce soit la mesure, la caractéristique à contrôler, à savoir diamètre, longueur, etc. On fait un tableau et enfin on dessine des cartes pour voir l'évolution en fonction du temps de variation des mesures. Et pour analyser cette variation, on doit faire attention aux quelques éléments essentiels. Donc avant de faire l'analyse, je dois dessiner deux droites. L'ihuma R bar, c'est quoi R bar? C'est la moyenne des étendues. Et le X bar bar, il y a la moyenne des moyennes. Donc pour dessiner la moyenne des moyennes, non, c'est 19, donc on va dire non, stylo noir. 19,931. Donc 931, il y a déjà dîné. Voilà. Donc Hedi c'est le X bar bar. C'est la moyenne des moyennes. Ou non, je dessine le R bar, l'IHUA 0047. Donc 0047 عندي 004 وعندي 005. donc ريجي هو قريب ل 5 من الفوق. donc ريجي soi-disant هنايا. voilà, ça c'est le R bar. Alors maintenant, pour analyser ces cartes, j'ai donné les figures, les 4 figures qu'on a. Donc 4 figures 1,
Donc, bien A. Donc, cas de figure A, on a cas de figure B, C, D et E. On peut en trouver plus. Alors, comment on va analyser ces cartes de contrôle? On voit que les points, les mesures qu'on a mis premièrement, se trouvent à l'intérieur des limites de contrôle. Cela veut dire que qu'on contrôle le processus et se trouve à l'intérieur de limites de contrôle voilà, supérieure et inférieure. Mais qu'il y a un point qui se trouve à l'extérieur de limite inférieure, les هو x bar ديال l'échantillon 7. La même chose, on a pour l'étendue, donc les points se trouvent à l'intérieur des limites. Et comment on va analyser? Je fais le cas l'oul. Alors, si on remarque, si on compare pardon, les cas avec le cas qu'on a fait de l'axe et avec les cas qu'on a de A jusqu'à E, on a le premier cas qui donne la variation des mesures et les mesures se trouvent à l'intérieur des limites supérieures et inférieures. Alors, si vous trouvez des cas similaires à ce cas de figure A, on dit que le procédé, donc l'analyse ou bien conclusion, le procédé est sous contrôle. C'est-à-dire, on fabrique les pièces conformes et l'action qu'on doit faire, c'est poursuivre la production. Donc l'action, c'est poursuivre la production. Donc poursuivre la production. Alors, il خدينا le cas الثاني. خدينا le cas 2 اللي هو B. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a un point هذا qui se trouve à l'extérieur de la limite supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? L'action, bien l'analyse, c'est que le procédé, on doit régler le procédé pour pouvoir poursuivre la production. Donc l'action, c'est régler le procédé. Donc, régler le procédé, c'est-à-dire la machine, tous les éléments en liaison avec la cote ou bien la mesure qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on remarque dans le cas de figure C? On a les points qui se trouvent dans la partie supérieure. Alors, on a plus que 2 points, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on a 8 points qui se trouvent dans la partie supérieure de la moyenne, entre la limite supérieure de contrôle et la moyenne. Donc la même chose, ça prouve que le procédé n'est pas bien réglé, et donc l'action c'est régler le procédé. Qu'est-ce qu'on remarque dans le cas de figure 7? Cas de figure 7, on a les points, des points qui se trouvent en fait ce sont des points consécutifs et sont en augmentation, c'est-à-dire une croissance. Et donc la même chose, ça donne une information là qu'il y a un problème sur le procédé et ça doit être réglé, le procédé. Voilà, donc en gros, régler le procédé. Et finalement, cas de figure E, un point qui n'est pas à l'extérieur mais qui est très proche de la limite. Il est proche. La même chose, on doit premièrement confirmer que le procédé ça va يبقى مزيان. Donc c'est ندير prélèvement, donc un acte de prélever. Un autre échantillon pour confirmer. Si je prends un autre échantillon et je confirme que par exemple le 9e échantillon se trouve à l'extérieur,
Donc on livre le cas B, c'est-à-dire je dois régler le procédé. Et donc je dois régler ou bien effectuer des réglages. Alors voilà, donc ça c'est la première partie de carte de contrôle. Et j'espère que vous avez bien compris la partie de comment je trace les cartes de contrôle. On a fait le cas sur Excel et vous pouvez l'exécuter manuellement. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'envoyer ou bien me contacter. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.